Alors, on passe à voir l'autre type, bien un autre type de fragmentation dans la spectrométrie de masse. Alors, l'autre type, il s'appelle le réarrangement de McLaverty. Alors, McLaverty, c'est le nom de chimiste اللي هو عرف هاد la réaction de fragmentation اللي هو اللي عرف بهاد la réaction de fragmentation ou bien ce type de fragmentation. Alors, vous pouvez trouver également le symbole ici ديال RH. Alors, R, il revient à réarrangement. Alors, réarrangement, il aimerait tout إعادة ترتيب واحد الحاجة. هذا هو le terme réarrangement. Alors, le réarrangement de H. H, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est l'atome hydrogène. Alors, on va voir en détail, c'est quoi ce type de fragmentation. Alors, le réarrangement de l'atome de H, c'est la migration de cet atome. كنقولوا cet atome, il a migré. ولكن où se trouve cet atome? واش أي hydrogène في la molécule, il va migrer. غادي نقولوا ليه c'est le réarrangement de McLaverty? Non. C'est l'hydrogène précisément اللي تيكون في la position gamma. Alors, حنا شفنا la position alpha و bêta و gamma. غادي نوريكم دابا عاوتاني un plus de détails على la position gamma. ولا l'hydrogène اللي كيكون في la position gamma. Alors, هاد l'hydrogène, فين غادي يميغري فين غادي يمشي vers où? Alors, il va chercher واحد les liaisons multiples. Liaisons multiples, يعني à partir double liaison, triple liaison. هادو هما les liaisons multiples. Alors, dans votre molécule, غادي تكون عندكم une liaison multiple qui est généralement liée à un hétéroatome. Alors, les hétéroatomes هما أي حاجة من غير l'hydrogène ou le carbone, c'est-à-dire l'oxygène, le soufre, ainsi de suite. يعني شي حاجة من غير الكربون et l'hydrogène, c'est hétéroatome. Alors, la migration de cet hydrogène qui est dans la position gamma vers la liaison multiple qui est liée à un hétéroatome, كنسميوها le réarrangement de McLaverty اللي كنرمزوا ليه ب RH. Alors, كيفاش كتكون هاد la transition? Parfois, vous allez trouver هاد la définition, vous allez trouver via un état de transition acyclique, suivi d'une rupture de la liaison bêta et de l'élimination simultanée dans en même temps, l'élimination en même temps d'une molécule qui يكون فيها l'atome في la position bêta ou l'atome في la position gamma. Alors ما تخافوش انا غنشرح لكم دابا. هذه دابا لا ديفينيسيون دابا غادي نشرح لكم بالضبط بالشيماتيزاسيون avec un exemple. Alors prenons هذا l'exemple هذا. Prenons هذا l'exemple. تشوفوا في la molécule ديالنا عندنا واحد liaison double. C'est une liaison multiple. Alors CO c'est quoi? Alors, بلاتي نديرو هنا le stylo. Alors CO c'est un carbone ici. CO c'est la fonction cétone. C'est le cétone هنايا عندنا un cétone. Alors إلا كانت la fonction cétone يعني أي حاجة حدا يعني le premier carbone اللي شاد في la fonction c'est le carbone alpha. تقولي علاش ما درناش هذا الكربون هو الفا؟ لحقاش لا فونكسيون سيتون هي سي او. سي او يعني سي هنا داخل في لا فونكسيون، ماشي بحال اللي قبل، ماشي بحال اللي شفنا قبل. شفنا مثلا او اش، شفنا ليتير فيه غير او، يعني لو كربون ما تيكونش داخل في لا فونكسيون. داكشي علاش اول كربون اللي لي لا فونكسيون كنسميوه الفا. هنا بويسكو لا فونكسيون هي كامله هي سي او، اول كربون اللي لا فونكسيون هنا هو الفا، هنا حتى هنا سي ان كربون الفا. الوغ سي اون كونتينيو عندنا لو كربون في لا بوزيسيون الفا، لو كربون في لا بوزيسيون بيتا، et ici c'est le carbone في la position gamma. Alors j'ai montré ici les H اللي هما شادين في gamma. Alors nous avons un atome H hydrogène dans la position gamma. يعني هذه هي اللي غتوقع ليها لا ميغراسيون. ولكن واش غتوقع ليها لا ميغراسيون؟ غتبان لكم بلي ان هي بعيده باش تكون هنا. Alors on a déjà vu في les vidéos précédentes que les liaisons simples كيديروا une rotation، يعني كتكون واحد la rotation في l'espace. Les liaisons peuvent faire une rotation, comme vous voyez ici, de fait que la liaison H, اللي كانت هنا غتكون قريبة ل O. Vous voyez? Alors ici, il y a une attraction entre l'hétéroatome, c'est-à-dire l'oxygène, et ce H qui est dans la position gamma. Ici, on va avoir une migration, يعني H غتلصق في O. Vous voyez? Ici. Et غتكون عندنا شنو؟ غتكون عندنا une rupture simultanée ou bien une élimination simultanée ديال les atomes bêta et gamma. Les atomes bêta هما هادو، هادي بيتا وهادي gamma. يعني هذا غيمشي، غيبقى لينا هذا اللي هو هذا، وهذا كامل هو هذا. Alors
On va voir un autre exemple ou là avant. Je vais vous donner, oui, un autre exemple. Ici, c'est en général. Si c'est en général. Vous avez une fonction cétone. Une fonction cétone. CO, C double liaison O. Vous cherchez le carbone alpha. Vous cherchez carbone bêta et le carbone gamma. Le carbone gamma, que tu fous, H للاصقة gamma. Alors, ce H là, il va migrer vers O. غيعطيني هذه. En plus, on va avoir une élimination simultanée, يعني en même temps, simultanée. هذا غيمشي مع هذا. غيعطينا هذا. Une autre information. غيبقى عندنا un radical. Alors, on va voir هادشي في un exemple d'application غيكون واضح. غير هنا نشوفوا بعدا en général, après نشوفوا داكشي واضح. غيكون هنا عندنا واحد الالكترون سيليباتير، عندنا un radical. ياك؟ هاد لو راديكال شنو غادي يقدر يتحول؟ Il peut passer vers l'oxygène ou la double liaison, il peut passer ici. يعني les deux fragments اللي غادي تلقاو هما هادو اولا هادو، ولكن عندهم la même masse Z. D'accord? Alors, nous avons constaté ici que H qui va migrer, on a appelé la réaction un réarrangement. C'est pour ça que vous trouvez le symbole RH, tout simplement, le réarrangement d'un atome H في la position gamma. Alors, إمتى كيكون عندنا هذا؟ واش ديما في لي سيتون؟ نو، بارفوا تلقاو في الالديد. علاش؟ حتى لا فونكسيون الديد شنو فيها؟ فيها ان سي، فيها باردون هذا سي ان كربون، ان سي شاد في او اش. داكوغ؟ بويسكو عندنا هنا سي double liaison, عندنا une double liaison, on peut avoir un H في la position gamma يقدر يشد لينا في O. C'est bon? Alors, juste une remarque. واش ديما les positions alpha, bêta, gamma غيكونوا غير des carbones? Non. Parfois vous trouvez la fonction organique ديالكم شاده مثلا في كربون، اولا parfois تقدر تشدها في ازوت، تقدر تشدها في اكسجين، تقدر تشدها في سوفر. هادو كاع كيتسموا دي بوزيسيون الفا بيتا غاما، تقدر تسموهم بوزيسيون الفا بيتا غاما. غير ليسونسيال شنو هو؟ في لا بوزيسيون غاما يكون عندكم واحد الهيدروجين، هذا هو المهم. غير في لا بوزيسيون غاما سواء كان عندنا كربون ولا كان عندنا او ولا كان عندنا اس، يكونوا في لا بوزيسيون غاما وشادين في اش، tout simplement. Alors ici, je vous donne ici un tableau qui regroupe quelques fonctions, il y a quelques fonctions organiques, ou suite la fragmentation de la réarrangement de Mac-Lafferty, il comme aide les fragments avec leur masse. On passe maintenant l'exemple d'application. Alors, on prend cet exemple. C'est un cétone. Nous avons une fonction CO, cétone. Puisque O, on a déjà dit, on a un 2 doublé libre, c'est-à-dire lorsqu'on va envoyer le faisceau d'électrons, un électron ici va être arraché. C'est pas c'est plus, c'est la charge plus. Une charge plus, c'est-à-dire un manque d'électrons. Une révision. Alors, c'est un manque d'électrons. Alors, qu'est-ce qui va passer? Il a نشوفوا la fragmentation. غتكون عندنا une fragmentation alpha اللي شفناها في les vidéos اللي قبل، ولكن غتكون عندنا حتى une fragmentation selon le réarrangement Mac-Lafferty, le réarrangement RH. Alors, comme vous voyez, هنا عندنا la fonction CO. Alors, le premier carbone qui est attaché à la fonction, c'est le carbone alpha. On continue, c'est le carbone bêta, c'est le carbone gamma. Très bien. Alors, le carbone gamma, نبينو واحد H خارج منه. Voilà un H gamma. Un H gamma في la position gamma peut être migré vers O. زائد غتكون عندنا une élimination ديال bêta gamma ديال هاد la molécule. On va voir étape par étape. أولا l'élimination ديال bêta gamma. هاد الالكترون اللي هنا غيجي هنا، وهاد الالكترون هنا انفير غيجي هنا. ياك الا جا الكترون هنا الكترون هنا اش غادي يوقع؟ تكون عندنا اون دوبل ليزون، وهذه غتكون غتهرس انسي. ابري شنو الالكترون اللي هنا غيبقى سيليباتير، غيجي فوق من هاد السي، شنو غيشيط لينا؟ غيشيط لينا هاد الالكترون اللي شاد في اش. هاد الالكترون اللي شاد في اش il va chercher cet électron là باش يديروا une liaison. Un électron célibataire avec un électron célibataire va dire une liaison covalente.
اش يكون عندنا؟ اش يبقى عندنا دابا؟ غتبقى عندنا هادي الي كاسي، بقى عندنا بيتا et gamma avec une double liaison. Alors vous voyez هنا منين جاو هاد les deux électrons. Les deux électrons جا واحد من H من عند C ما بين C و H، واحد من هنا. غيدير لنا une double liaison. C'est le premier fragment. C'est un fragment qui est neutre, moléculaire. ما غاديش يبان عندنا في le spectre de masse. Le deuxième fragment شنو هو؟ هادي تهرست. غيبقى عندنا un électron ici célibataire. غيجي لينا هنا. C'est le carbone alpha. هادي تهرست. C'est une rupture selon le réarrangement Maclaverty. يعني H غادي يمشي vers O. Alors O va être attaché à H. Il va garder sa charge positive. Alors c'est un radical chargé. هذا غادي يبان عندنا في le spectre de masse. Alors voilà, c'est tout simplement ça. Alors une révision على داكشي اللي شفنا في هاد الفيديو الاخرين. شفنا 3 types ديال لي فراغمونطاسيون هادو جينيرال. هادشي لي تيب جينيرو هادو ديال لي فراغمونطاسيون. شفنا لا فراغمونطاسيون في لي زالوجين، لي زيتر et les alcools كتكون عندهم une rupture hétérolytique c'est-à-dire sigma et homolytique selon alpha. Alors les alcools شنو قلنا؟ غتكون عندهم une homolytique et l'autre par perte d'électrons اللي سميناها gamma également. Alors ici on a vu un exemple de cétone اللي غتكون عندنا homolytique اللي شفنا هنا c'est homolytique c'est-à-dire deux électrons مشى هنا électron مشى هنا. C'est une fragmentation homolytique alpha et par réarrangement de Maclaverty. C'est-à-dire هنا un H qui a migré وهنا شنو؟ هنا c'est une rupture homolytique alpha tout simplement داكشي اللي شفنا قبل. puisque هذا c'est le carbone alpha، هذه c'est la liaison alpha هي اللي غادي تهرس وهنا H il va migrer. Alors en général هادو هما les types ديال les fragmentations اللي كاينين. On peut faire d'autres exemples de fragmentation dans les vidéos prochaines إن شاء الله.